এডিসি ফাউন্ডেশনতে 27তম অবনি বাগৈ 37তম এডিসি ফাউন্ডেশনতে তিনি অবনরুগৈ তিনি ত্রিপুরা মন্থানি ফ্ল্যাগ মিশনাই তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট পরম গনাং অভিজিৎ ত্রিপুরা বছর কথা খারাপ दिनै 37তম প্রশাসিত জেলা পরিষদ দিবস পালন খামানি বিগত 1984 সাল 23 অগস্ট এডিসি মানমানি দিন তিনি এডিসি মানমানি দিন সাল যে অর চুংন আইফুগো এডিসিনি যে কাংফাং রক যে চবা ফেনে রক তৎকালীন সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা রাওকামারিয়া যেটা বর্তমান তো বিজয় কুমার আঙ্কল বংনি তুই দুম্বাই বংনি যে চওয়াবাই তুমি 6 শিডিউল বংনি যে ইমান চিনি এই ইন্ডিজিনাস চিনি হানি যে বাসারক হানি বাসাহিনি সংগ্রাম বংনি যে মানথাই সফেন তুই আগামী দিন বংনি হেমাঙ্গ তামাথাই মুখ থাंखायनाय কাব্য চিনি ত্রিপুরা মুথা যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক তুই দুম্বাই जों काबो चौबा जतम काबो चिनी एडिसी जे एरिया जे हा 70% 70% चिनी एडिसी एरिया खुजगो मैक्सिमाम नो जे एडिसी एरिया तंगाय शुधु त्रिपुरा बसंनि बरगिया और अन्य बसंनि बरग तंग आगामी दिन बुंनि जे दाबी दावा मानथाय बुंनि जे संवैधानिक मानथाय गणतांत्रिक अधिकार मानथाय अब आगामी दिन चिनी महाराजानि तुई दुमाबाई बुवाग्रान तुई दुमाबाई जों आगामी दिन अब संवैधानिक माध्यमे जों आदाय खायनायनि जों प्रस्तुत दिनै प्रग्राम जों मानजाखा चिनी जे त्रिपुरा मुथानि आदमसं प्रत्येकटा चिनी वार्कार्स चिनी जे चबा खालायनायनि जे फाय मानजाफायखा चिनी आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आनि लगे दङ जेएस आदिन देबबर्मा वाइटिएफ नि जीएस सेंट्रल कमिटी जिनेट देबबर्मा इनके आरो दङ इन चिनी बुरि बदलनि हयतिब इनके जत तांफां जत सेंक्राग्रक दिनै जों एडिसि मानमानि दिन पालन खाय गावनो पायो जों आगामी दिनावबो जों जे जोंनि जे मानथाय सप्ताह फैनो जों सभा खालामनानै जों प्रस्तुत दं